de Golgotha. Na cruz de Tu as Golgotha, été purifié ou você pas? foi Tu as purificado été lá. lavé ou pas? Você foi lavado Tu ou as não? été... Não veja o que eu Mais falei. devant Dieu, Mas perante il y a de la famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut rester debout será que alguém pode permanecer de pé? acclamer le E roi? aplaudir o C'est lui qui va te faire entrer Rei? Ele vai te fazer entrar dans une nouvelle histoire. numa nova história. C'est lui qui va Ele changer vai mudar ta destinée. o teu destino. Il s'appelle Jésus. Chama-se Jesus. J'avais dit, Eu disse, c'est lui qui va transformer ta tristesse o que vai transformar a tristeza en joie. é alegria. Je dis à quelqu'un, Eu disse, meu le rire que le monde ne t'a pas donné, o sorriso que o mundo não te deu, Jésus te le donnera. Deus te dará. Si tu savais, Que sabia? si tu savais, aïe 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 aïe, est-ce que Régis, Será que se nous formar? pouvons lire Jean chapitre 7, verset 20, Podemos ler João 17, 20, tout en étant debout. de pé. C'est là où on était terminé le jeudi. É ali onde terminamos lá quinta-feira passada. On continue hein, notre thème. Vamos continuar o nosso tema. Notre thème du mois, O nosso tema do mês. comprendre le processus de la vie triomphante. Compreender o processo da vida triunfante. Et jeudi c'était, E quinta-feira foi. le sous-thème c'était, O subtema foi. Dieu va te faire rire. Deus te fará rir. Est-ce que quelqu'un peut sourire? Será que alguém pode sorrir? Je dis, ce que le Seigneur te réserve, O que Deus te reserva ça ne sera pas un sourire forcé. não será um sorriso forçado. Non, non. Não. Ça ne sera pas un sourire semblant. Não será sorriso forçado. Donc tu ne veux pas sourire, Não quer mais sorrir. tu fais semblant. Mas faz Non, Não. ça sera original, Será original. spirituel, Espiritual. naturel. Natural. Tu vas rire comme un bébé. Vai rir como um bebê. Lisons ce que la Bible dit. Vamos ler o que a C'est Bíblia diz. Jésus qui parle. Jesus é que fala. Jésus dit quoi? Jesus disse o quê? Est-ce que quelqu'un peut lire? Amen. Alguém pode ler? 1, 2. En vérité, je vous l'ai dit. Vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. Bien-aimé, restez toujours debout. Fiquem sempre de pé. La Bible dit A Bíblia diz, en vérité, en vérité. em verdade, Fais attention. faça atenção. Quand Jésus commence Quando Jesus começa, une phrase, uma frase, une réalité, uma realidade, une vérité, uma verdade, une inspiration, uma inspiração, une révélation, uma revelação, par en vérité, pela verdade em verdade, fais attention. faça Amém. atenção. Jésus a beaucoup parlé, Jesus falou muito, mais la plupart des cas, mas em muitas il vezes n'a jamais commencé par en vérité, en vérité. nunca começou de verdade em verdade. Lui-même, il est vérité. Ele mesmo é verdade. Jésus est la vérité. Jesus é a verdade. Il n'est pas obligé Ele não é obrigado de marteler de martelar en vérité, en de vérité. verdade em Mais verdade. lui, la vérité, Mas ele, a verdade, s'il commence la phrase de começar a par frase, dire en vérité, pra en dizer a vérité, verdade, é verdade, je dis à quelqu'un, prépare-toi. eu digo que prepara-se. Aleluia. Il a commencé par dire quoi? Ele começou a dizer o quê? Je vous le dis. Eu vos disse, Vous, vós, dis à quelqu'un, ce n'est pas la fin. diz alguém, não eu fiz. Parce que quand tu pleures, Porque quando chora, à la fin de pleurer, no fim do il choro, faut mettre quoi? tem que meter o quê? Et après virgule, c'est quoi? Vírgula. Depois da vírgula, Virgule. vírgula, Mais. mais. Or, mais, Ora mais, c'est un adverbe é um advérbio ou une conjonction. ou uma conjunção. Quand ça vient, Quando vem, ça veut dire que tout ce qui était avant quer dizer que quando tudo que era estava antes, est annulé. é anulado. Aïe, 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 aïe. Aleluia. Posons beaucoup sur l'annulé. Você baixinho, eu acredito. Au gâté l'annulé. Você não está boa na Tu vida, es acredito. pourri, j'accepte. Estás podre, aceita. Mais arrête-toi. Mas para-te. Ne mets pas encore un point. Não, coloca um ponto. Mais virgule. Coloca uma vírgula. Mais. Mas, La Bible dit vous, a Bíblia diz, vous, Lamenterez. vou lá Virgílio. vírgula. mais. Mas, Après, le monde sait, o Réjouira. mundo se alegrará, virgule. vírgula. Mais. Mas, Après, depois, Vous serez vous dans la- serez tard, la vocês tristesse. serão tristes, virgule. vírgula. Mais. Mas, Votre tristesse essa tristeza se changera mudará en em joie. alegria. Celui qui est dans la joie, qui dise Amen. Amém. Alléluia. Amém. Tu peux maintenant t'asseoir. Pode sentar.
comprendre cela, nous allons lire Luc chapitre 26, verset 21. Para compreender isso, vamos ler Lucas 26, 21. Luc 6, 21. Lucas 6, 21. Regardez ce que Jésus dit. Olha o que Jesus disse. Dans la même pensée, No mesmo pensamento, il dit heureux, feliz, vous qui avez. Oh. Je vous pose la question, non? eu pergunto, não? Heureux, Feliz, vous qui avez. aqueles que têm Quand? fome. Quando? Maintenant. Quand? Maintenant. Agora. Dans le futur? No futuro? Não. Mais quand? Mas quando? Heureux. Feliz. Je dis à quelqu'un, sois Eu heureux. disse a alguém, seja feliz. Heureux, Feliz, vous vós qui avez faim. que tem fome. Maintenant, Agora. sois heureux. Seja feliz. Car vous serez. Porque vós sereis repletos. Alléluia. Aleluia. Car vous serez. Rassasié. Porque vós sereis repletos. J'ai dit, tu seras rassasié. Eu digo que será repleto. Rassasié de la beauté de Dieu. Repleto da bondade de Deus. Rassasié de la grâce. Repleto da graça. Rassasié de la présence de Dieu. Repleto da presença. Rassasié de la parole. Repleto da palavra. Rassasié du Saint-Esprit. Repleto do Santo Espírito. Grâce. Repleta, repleta. Aleluia. Vous serez rassasiés. Vós sereis repletos. Heureux vous qui pleurez Feliz aqueles que choram. maintenant. Agora. Parce que demain, Porque amanhã tu ne pleureras não pas. chorarás mais. Parce que ce que le Seigneur te Porque o réserve, Senhor te reserva. ce n'est que la gloire. É somente a glória. Nous n'attendons pas la misère. Não esperamos a Le miséria. Seigneur nous réserve la O gloire. Senhor nos reserva a Parce glória. qu'il est Porque écrit, está escrito. ce qu'il a connu d'avance, O que conheceu da vantagem, il les a aussi ele também prédestinés. predestinou. Et ce qu'il a O que prédestiné, predestinou il les a aussi também appelés. foram chamados. Et ce qu'il a appelé, Eles foram il chamados les a aussi também. justifiés, lavés, sanctifiés. Et ce qu'il a sanctifié, il les a aussi Também Glorifié. glorificou. Maintenant, c'est la gloire. Aí eu espero a glória. Je n'attends pas la honte dans Não ma espero a vie. vergonha na minha vida. Parce qu'il ne m'a jamais promis la honte. Nunca me colocar a Il vergonha. a dit, je serai glorifié. Será glorificado. C'est ça ce que la Bible É dit. isso a Bíblia diz. Heureux vous qui pleurez. Vou que chorais, Parce que vous serez, car vous serez porque vós sereis dans la joie. na alegria. Je veux que tu lances un cri de joie. Eu quero que você lance grito de vitória. Alléluia. Aleluia. Non, je vais encore continuer. Eu quero continuar mais. Regardez ce que Job nous dit. Olha o que Job nos diz. Job chapitre 8, Job capítulo 8, versets 21 à 22. verso 21 a 22. Je vais insister sur cela parce qu'il y a un message pour quelqu'un. Vou insistir sobre isso porque tem uma mensagem para alguém. Je ne sais pas s'il est là, Não sei se encontra aqui s'il nous suit de l'autre ou nos côté. acompanha ao outro lado. Mais il y a un message pour toi. Mas tem uma mensagem para ti. Lisons ce que la Bible nous dit. Vamos ler o que a Bíblia nos diz. 1, 2. Il remplira de ta bouche des cris de joie. Non, 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 autant qu'il m'a dit. Neste mal. Alléluia. Aleluia. On recommence. Vamos recomeçar. 1, 2. 2. Il remplira ta bouche des cris de joie. Attends un peu, s'il te plaît. Por favor, espera. C'est un message qui n'est pas destiné à ton voisin. É uma mensagem que não é destinada Amém. ao teu C'est un vizinho. message qui est destiné à toi. É uma mensagem destinada para ti. Maintenant, ne dis pas ta, Agora não diz Ta tua, bouche. a tua boca, mais dis ma bouche. mas diz a minha boca. Mais si ce n'est pas à toi, Mas se não ele diz, donne ça à ton voisin. dá C'est isso no pas teu un vizinho. problème. Não é um problema. Alors, nous allons recommencer la Vamos lecture. recomeçar a leitura. Lisons 1, 2. Il remplira ma bouche des cris de joie. Et mes lèvres de chants d'allégresse. Ah, le verset 22. Verso 22. 1, 2. Tes ennemis seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra. Il remplira ma bouche Ele encherá minha boca de cris de joie. de grito, de alegria. Et mes lèvres Os lábios de chants d'allégresse. de canto de alegria. Mes ennemis Meus inimigos seront couverts de honte. serão cobertos de vergonha. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Não é o que digo. La tente des méchants O tanto dos maus disparaîtra. desaparecerá. La Bible dit, A Bíblia diz, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, quando o Eterno levará os captivos do Sião, nous étions comme ceux qui font un rêve. éramos como aqueles que sonhavam.
Je dis le rire dans ta vie viendra comme un rêve. O rir da tua vida será como um sonho. Aïe, 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 tu ne le vois pas. Você não crê em mim. Je continue à lire la parole de Vou Dieu. continuar a ler a palavra de Deus. Alors notre bouche était remplie de joie, Então nossa boca foi cheia de alegria, de cris de joie, de grito da et alegria, notre langue de chant d'allégresse. e nossa língua de alegria. Alors on disait, Então dizia, parmi les no nations, meio das nações, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. o Eterno fez grandes coisas. L'Éternel a fait pour nous de grandes O Eterno choses. fez-nos grandes Pour coisas. cela, nous sommes dans la Por joie. isso estamos em alegre. L'Éternel ramène nos captifs O Eterno leva os captivos comme des ruisseaux dans le midi. como coisa do minha Ceux qui vida. sèment avec là, O que semeia com a moi lágrima, c'est dehors avec un chant de grâce. você tem a alegria. C'est lui qui marche en pleurant. Aquele que anda chorando, Quand il porte la semence, quando ele leva a semente, il vient avec allégresse. vem com alegria. Quand il porte déjà, Quando ele leva, j'ai la semence à moi. eu tenho semente Et minha. cette semence s'appelle la parole de Dieu. Essa semente chama a palavra de Je Deus. porte la parole de Dieu avec des douleurs. Je porte la présence de Dieu avec des douleurs. Mais je sais que ça paiera. La parole de Dieu, ça paiera. La promesse, ça paiera. Un jour, je serai la vie. Je récolterai la vie. C'est pour cela, Por isso, ce n'est pas la honte qui m'est réservée. Je parle à quelqu'un. Attends-toi à la gloire de Dieu. La gloire que ton père n'a pas connue. Toi, tu la connaîtras. Parce que tu es le fils de Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un ne pleure pas. Il y a une joie qui t'attend. Dieu va te faire rire. Au milieu des problèmes, tu vas commencer à rire. Et les gens vont te demander, mais pourquoi tu ris? Toi qui es malade, mourir ne vient pas de l'extérieur. Mourir vient du ciel. Alléluia. Ton voisin ne va pas comprendre. Mais comme ça, toi tu ris. Pourquoi toi tu ris? Divorcé, mais je ris. Malade, mais je ris. Pas de boulot, mais je ris. Parce que mon rire ne vient pas de l'argent. Mon rire ne vient pas de biens matériels. Mon rire je vais dire à quelqu'un, il ira bien, il ira. é aquele que viu o último. Tu Aleluia. connais la vache qui rit? Conhece a boca que ri? La cosa yaya. Tu pars à Carrefour. Tu retrouves toujours la vache qui E rit. conta sempre a rir. Tu reviens demain. Você vai ver amanhã. Mais le rire que Dieu va te réserver. O rei que Deus vai te reservar. Et nous allons continuer E vamos continuar la vie triomphante. a vida triunfante. On parlait d'Abraham. Falamos de Abraão, Mais aujourd'hui, mas hoje le thème, notre sujet, notre sous-thème o nosso subtema s'intitule se intitula c'est le temps de Ketura. É o momento Amém. de Ketura. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Será que alguém pode repetir comigo? Le thème est la régie O tema que le peuple de Dieu puisse lire. Et c'est le temps de Ketura. é o tempo de Ketura. Tu peux répéter 1, 2. C'est le temps de Ketura. É o tempo de Ketura. Ketura, Ketura, Ketura Benimoga. é a mesma coisa. C'est le temps de Ketura. Está no tempo de Ketura. On attend Vamos esperar. parce que beaucoup de gens. Porque Ah, muita voilà. gente. C'est là. Est-ce qu'on peut lire à haute voix, s'il vous A plaît? gente pode ler a alta voz. 1, 2. C'est le temps de Ketura. Está no tempo de Ketura. Ketura, là, ce n'est pas une marque de voiture. Ketura não é marca de uma viatura. Non. Não. Ce n'est pas un arbre. Não é uma árvore. Non. Não. Ketura, Ketura c'est une personne. é uma pessoa. C'est une femme. É uma mulher. C'était la dernière femme Foi a última esposa d'Abraham. de Abraão. Avant que Abraham puisse entrer dans sa gloire, Antes que Abraão possa entrar na sua glória, il va terminer sa vie avec Ketura. terminou sua vida com a Ketura. Je parle de la vie triomphante. Eu falo da vida triunfante. Abraham, Abraão, sa première femme, a sua primeira esposa, s'appelait Sarai. chamava-se Sarai. Pas Sarah. Não a Sara.
Sarah n'a jamais été la première femme d'Abraham. Sara nunca foi a primeira esposa de Abraão. La première femme A d'Abraham, primeira esposa de Abraão ça s'appelait Sarah. chamava-se Sarai. Et Dieu l'a trouvé déjà. E Deus já encontrou. Dieu a trouvé Abraham déjà avec Sarah. Encontrou Abraão já com a Sarai. Ils étaient déjà mariés. Já eram casados. Et qui a béni cette mariage? E quem abençoou esse casamento? On ne sait pas. Não Et à soubemos. cette époque-là, Mas nessa época, Abraham Abraão était dans l'occultisme. estava no ocultismo. Il était idolâtre. Era idólatra. Et Dieu l'appela. E Deus lhe chamou. Quitte ton Abandona pays, o teu país, ton clan, a tua ta tribo, famille, a tua família, la maison de ton a père. casa do seu pai. Et avec Sarai, E com a Sarai, Sarai fait partie de notre vie. Sarai faz parte da nossa vida. On commence toujours par Sarai. Começamos sempre pela Sarai. On n'a jamais commencé la vie avec Jésus. Nunca começa a vida com Jesus, não. Nous tous, on a toujours commencé avec Sarai. Todos nós começamos com a Sarai. Et Sarai, c'est un esprit. Que Sarai é o espírito. La vie ne commence pas avec Jésus. A vida não começa com Jesus. La vie commence toujours avec Sarai. A vida começa sempre pela Sarai. Sarai, 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 c'est la femme des ténèbres. Sarai é a mulher das trevas. La femme, je ne sais pas si c'est mari de nuit, c'est femme de Eu nuit. não sei se é marido de noite ou mulher de noite. Et à cette époque-là, E nesta época, Abraham n'était pas Abraham, Abraão não era Abraão, c'était Abraham foi Abraão avec Sarai. com a Sarai. Ce n'était pas Sarah Não foi a Sara qui était stérile, que era estéril, c'était Sarai foi a Sarai qui était stérile. que foi estéril. Et avec Sarai, E com a Sarai, Abraham a échoué. Abraão falhou. Et la deuxième femme, E a segunda esposa c'est Agar. é Agar. Agar, Une égyptienne, uma egípcia, la femme de la chair. a mulher da carne. Apôtre Paul appelle Agar, Apóstolo Paulo chama Agar c'est l'alliance de Sinaï. a aliança de Sinai. Agar représente l'alliance de Sinaï. Representa a aliança de Sinai. Agar, c'est la loi. É a lei. Agar, c'est la chair. Agar é a carne. C'est le péché. É o pecado. Agar vient de l'Égypte. Agar veio do Egito. Quand Abraham est parti en Égypte, Quando Abraão foi no Egito, parce qu'il avait faim, porque tinha fome. Pharaon voulait sortir avec Sarai. E Faraó queria sair com a Sarai. Abraham a menti. Abraão mentiu. Il a dit non, ce n'est pas ma femme, Ele c'est disse, não, ma sœur. não é minha esposa, é minha irmã. Et Dieu la nuit voulait frapper Pharaon. E Deus de noite queria destruir Faraó. Et Pharaon le matin E Faraó de a manhã dit à Abraham, mais pourquoi tu disse, m'as fait ça? Abraão, por que você fez isso? Allez, sortez, Olha, partez. saiem, vão. Mais tu ne partiras pas comme ça. Mas não irás Parce assim, que tu es le prince de Dieu. porque é o príncipe de Deus. Je peux quand même te bénir. Vou te abençoar. Il lui a donné l'argent, Lhe deu dinheiro, l'or, o ouro, l'argent, dinheiro e tudo. les troupeaux. E as ovelhas. Et il lui a donné des esclaves, E lhe deu escravos. des serviteurs et servantes esclaves. Servos, escravos. Et parmi ces serviteurs, E no et meio servantes, desses escravos, il y avait Agar. tinha Agar. C'est là où Abraham É a Deus de Abraão e Sara. ont pris Agar de l'Égypte. Pegaram Agar do Egito. Or, la Bible nous dit l'Égypte, c'est le monde. A Bíblia diz que o Egito é o mundo. C'est le royaume des ténèbres. É o reino das C'est trevas. là où É ali onde Sarai a Sarai a pris Agar. pegou Agar. Bien aimé, ce qui est du monde, ça restera toujours du Bem, monde. mas o mundo vai restar sempre do Il mundo. a pris comme esclave, Pegou como escravo. mais sa source, Mas só fonte. elle est l'Égyptien, Ela é egípcia. ramassée, infiltrée. Infiltrada. Dans le temps de Moïse, on les appelait les ramassis. No tempo de Moisés chamava de ramassis. Ceux qui ont sorti Aqueles que saíram pour fuir para fugir la malédiction a d'Égypte. maldição do Egito. Mais ils ont compliqué Israël dans le désert. Mas complicaram Israel no Ce deserto. sont des ramassis. São ramassis. Agar, c'est une ramassis. Agar é uma ramassis. Esclave. Escrava. Mais il va créer de graves E problèmes. vai criar grandes problemas. C'est la deuxième femme É d'Abraham. a segunda esposa de Abraão. Hey, Agar a donné à Abraham Ismaël. E Agar deu a Abraão Ismael. D'ailleurs, la Bible dit A Bíblia diz Agar a méprisé Sarah. desprezou a Sara. Et son fils Ismaël E o seu filho Ismael va persécuter vai perseguir Isaac. Isaac. Et cette persécution-là, jusqu'aujourd'hui, E essa perseguição até à hoje, cause des œuvres de la chair por d'Abraham. causa da obra da carne de Abraão. Maintenant, la troisième femme, Agora a terceira esposa ça
sera maintenant Sarah. será agora Sara. La troisième et la première. A terceira é a Parce que última. les deux autres là, Os dois outros, nous n'avons pas compté par nous. Deus não contou. La troisième et la première. A terceira é a primeira. L'unique. A La única. première. A primeira. La véritable. A verdadeira. La femme, c'est l'homme. A mulher segundo Dieu. Deus. La femme qui représente l'Église. A mulher que representa a igreja. L'épouse de Christ. A esposa de Cristo C'était Sarah. foi a Sara. Pas Sarai. Não Sarai. Amen. Aleluia. Mais avant de lui donner Sarah, Mas antes de dar a Sara, lui-même Abraham doit changer. Abraão tinha que Il mudar. était Abraham, Ele foi de Abraão, il deviendra Abraham. tornará Abraão. Et Dieu aussi va changer Sarah. E Deus também vai mudar a Sara. Sarai Sarai par Sarah. para Sara. Et il va donner à Abraham E vai dar a Abraão Sarah. a Sara. Et avec Sarah, E com a Sara, que Dieu, Dieu va donner, que Deus vai dar ce couple-là béni, esse casal abençoado, Isaac. Isaac. Or, Isaac veut dire rire. Olha, Isaac tem esse sorriso. C'est pour cela que j'ai dit tu auras un rire. Por isso eu disse, vai ter sorriso do Amém. céu. Alléluia. Amém. Aleluia. Et la vie d'Abraham maintenant E a vida de Abraão agora va changer. vai mudar. Mais, Mas, là déjà on a vu ça. isso já vimos. Tout ce que je viens de parler, on a vu ça. Tudo que eu falei já vimos. Ça fait déjà plus de mois Já faz mais de mês qu'on a commencé, on parle de ça. que estamos a falar disto. Si tu veux, tu n'as pas suivi cela, Se não acompanhaste disto, consulte notre chaîne YouTube consulta nosso canal YouTube, ou notre page ou Facebook, a nossa página ou Facebook, ma page ou a Facebook, minha página Facebook, Pasteur Nani Pembele, Pastor Nani Pembele, ou la page Facebook de l'église, ou a página Facebook da igreja, Centre évangélique Sion Grenoble, Centro Evangélico Sion ça Grenoble, apparaît sur l'écran. vai aparecer no écran. Bien aimé, tout ça là qu'on a déjà parlé. Tudo isso já falamos. Mais maintenant nous allons parler Mas agora vamos falar de Ketura. de Ketura. Parce que Sarah, Porque a Sara ce n'est pas la fin. não é um fim. Et pour Ketura, E para Ketura ça c'est la première partie. é a primeira parte. Foi Christ, c'est la première partie. Isto é a primeira Je ne parte. vais pas terminer ça aujourd'hui. Não vou terminar isso Parce que hoje. la vie triomphante va continuer. Porque a vida triunfante vai continuar. La vie d'Abraham, A vida de Abraão, la véritable vie a d'Abraham. verdadeira vida de Je Abraão, ne parle pas d'Abraham, não de Abraão, mais mas d'Abraham. de Abraão. Sa vie A sua vida va commencer par Sarah. vai começar pela Sara. La vie d'Abraham, A vida de Abraão, comme père de la foi, como pai da fé, va commencer par Sarah, começará pela Sara, mais ne va pas terminer par mas Sarah. não terminará pela Sara. Parce qu'après Sarah, Porque depois da il y Sara, a encore d'autres bénédictions. ainda há outra bênção. Abraham Abraão avait l'âge de 100 ans tinha 100 anos et Sarah, e a Sara, 90 ans. 99 anos. Dieu a dit à ce couple-là, Deus disse nesse casal, l'année prochaine, o próximo ano, je vais vous visiter. vou vos visitar, Je reviendrai. voltarei, Je vais accomplir la promesse. vou cumprir a promessa, Je vais vous donner Isaac. vou dar o Isaac. Abraham Abraão a ri. riu. C'était le rire de doute. Foi o sorriso de dúvida. Et Sarah aussi E a Sara também a ri. riu. C'était le rire d'incrédulité Foi o riso de et incredulidade de peur. e de medo. Mais cela n'a pas changé Mas não Dieu. mudou Deus. Dieu a dit, je Deus viendrai. disse, eu virei, J'accomplirai cumprirei. ce que j'avais promis. O que prometi. Nous avons un Dieu Nós temos formidable. Deus formidável. Aïe, 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 aïe. Aleluia. Je dis, Eu Dieu disse, ne dépend pas de ton état. Deus não depende do teu estado. Non. Non. Ce que Dieu a promis, O Deus prometeu, il l'accomplit. ele cumprirá. Il n'est pas un fils Ele d'homme. não filhou. Aïe, 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 il ne ment pas. Ele Il ne change pas. À Dieu, il n'y a pas ombre de variation. Ele não tem uma Ce variação. qu'il a dit, O que ele disse, il l'accomplira. ele cumprirá. Peu importe Não importa. le son de tempérament. O som de Non, 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 non. Il a dit, il accomplira Ele sa disse, ele parole. cumprirá a palavra. Et Dieu a donné E Isaac. Deus deu Isaac. Mais je vais dire à quelqu'un, Eu gostaria de dizer a alguém, Sarah n'est pas la fin. a Sara não é o fim. Abraham avait 100 ans. Abraão tinha 100 Il a anos. dit à Dieu, Ele disse a quand Deus, il a ri, le rire de doute. quando ele riu de dúvida, Moi j'ai 100 ans. eu tenho 100 anos. Est-ce que j'aurai encore ma coquille? Será que terei mais prazer? Est-ce que j'aurai encore, voilà, pour donner Será un enfant? que terei mais para dar um filho? J'aurai encore la force. Terei uma força. Mon corps est usé. O meu corpo está cansado. Vous me tombez la boîte. Ai, tu mesmo faz Mon trabalho. corps est O meu corpo está cansado. usé. Cansado. Même si on dit Alléluia, je Mesmo ne se dis pas dizer aleluia, Amen. não consigo dizer amém. Alléluia, Amen. Maninga, Alléluia, Amen. Os outros, aleluia, amém. Mon corps est usé. O meu corpo está Je cansado. ne peux pas. Não posso.
Et ma femme aussi, son coréisé. A minha esposa também sou como está Moi, cansada. je suis un homme. Eu sou um homem. Je peux renforcer avec les tabarouis, c'est elle. Posso reforçar com o Tamauí se Elle ela. va faire comment 90 ans. 90 anos. Comment? Mas como? Il a douté. Ele duvidou. Mais cela ne change pas. Isso não Amém. mudou Deus. Alléluia. Amen. C'est qu'Abraham ne savait O que pas. Abraão não sabia. Dieu ne va pas seulement donner Deus não Isaac. deu somente Mais Isaac. après Isaac, Mas depois de Isaac, il va donner encore 6 autres Deus enfants. vai dar mais 6 outros filhos. Pour dire que Para dizer quand tu doutes de moi, Quando filho em mim, pour un seul, Não, mais derrière mas Isaac, depois de il Isaac, y aura encore un 6. dá mais 6. Derrière Por milagre que dura. Sarah. Da Sara. Parce que Sarah, elle est vieille. Da Sara é Mais velha. je vais te donner encore une monseca. Vou dar mais uma virgem. Jeune fille. Uma virgem. Comme les Kinois disaient, vraiment. Je vais te donner. Como os Mais là, tu n'auras pas 100 ans. Mas tu não Tu auras terá. plus de 100 Terá ans. mais de 100 Parce anos. que quand Sarah décéda, Quando a Sara morreu, quand Sarah décéda, Quando Sarah faleceu, Abraham avait 135 ans. Abraão tinha 135 Tu anos. doutes de Dieu à l'âge de 100 ans. Duvida com Deus Et com quand 100 tu anos. auras 135 E quando terá ans, et 135 là, ce anos, ne sera pas avec une vieille dame. então não será uma velha Avec mulher, un bénin, será com uma jovem à vingtaine d'années. 20 anos. Tu feras comment? Vai fazer como? Ni de l'Orient, Nem no ni de Oriente, l'Occident. nem no Ocidente. Ça vient de... De Dieu. Tu n'as pas compris. Não compreender. Donc je disais, après Eu Sarah, dizia, depois da Sara, il y a encore une vie. há mais uma vida. Mais Sarah, c'était une bénédiction. Mas a Sara é uma bênção. Ketura ne pouvait pas venir Que Ketura não poderia vir si Sarah ne meurt pas. se a Sara não morresse. Donc Sarah doit mourir. A Sara tem que morrer. Dans la vie triomphante, Na vida triunfante, il faut que Sarah laisse la place a Sara tinha que deixar o lugar à une autre a bénédiction. uma outra Amém. bênção. Sarah, ce n'est pas la fin. A Sara não fica. Sarah, c'est une grande bénédiction. A Sara é uma grande bênção. Sarah, c'est le chemin. A Sara é o caminho. Sarah, c'est le A passage. Sara é a passagem. Sarah A Sara doit venir tem que vir afin que Ketura vienne. para que Ketura possa vir. Si Sarah n'a pas passé, Se a Sara não passasse, Ketura ne viendra pas. a Ketura não poderia vir. Et je vais te parler de Ketura, E mais pas aujourd'hui. vou te falar de Ketura, mas não de hoje. Donc je vais parler d'abord de la mort de Sarah. Falarei primeiro da morte de Sara. Sarah n'est pas le terminus. A Sara não é o término, Mais Sarah, c'est un chemin. mas a Sara é um caminho. Sarah, c'est un passage. A Sara é uma passagem. Ketura A Ketura a besoin de Sarah. precisa de Sara. Si Sarah n'est pas dans ta vie, Se a Sara não está na tua vida, une autre bénédiction ne viendra pas. uma outra bênção não virá. Donc Sarah, c'est un passage obligé. A Sara é uma passagem obrigatória. Et je vais te dire qui est Sarah. Mas vou te dizer quem é a Sara. Dieu avait dit ceci à Abraham. Deus tinha dito isso a Abraão. Il a dit, Abraham, Ele disse a Abraão: je la bénirai. abençoarei. Moi, Dieu, je bénirai Eu, Sarah. Deus, abençoarei a Sara. Et je te donnerai d'elle E darei-te un fils. filho. Donc Sarah, à Abraham, Quem não vai, a Sara na Abraão. Ismaël, là que tu as reçu là. Ismael, você recebeu? Non, ce n'est pas lui. Não, não é ele. Non, ce n'est pas lui le fils de la promesse. Não, eu, Deus. Je te donnerai. Darei-te, J'accomplirai. cumprirei Je te donnerai. Darei-te. Et je la e bénirai. abençoarei. Et Dieu a dit, E Deus disse: Sarah deviendra a Sara la tornou-se mère des nations. a mãe de nações. Et E Sarah a Sara deviendra tornou-se la mère de roi de peuple. a mãe de rei de paz. Les rois de peuple sortiront de Sarah. O rei de paz saiu de Sara. C'est écrit dans Genèse 17, Está verset escrito. 16. Gênesis 17, Vous pouvez 16. lire cela. Mais nous allons lire notre dernier texte. Mas vamos ler o nosso último texto. Genèse 23, Gênesis 23, 1 à 4. 1 a 4. Genèse 23, 1 à 4. Gênesis 23, 1 a 4. La mort de Sarah. A morte da Sara. Avant que tout Sarah doit mourir. Antes da Ketura, Sara tinha que morrer. Et il faut libérer Sarah. Tem que libertar a Il Sara. faut l'enterrer. Tem que enterrar. Afin qu'il y ait une autre bénédiction puisse Para arriver. que outra bênção possa vir. Sarah, c'est une bénédiction. A Sara é uma bênção. Mais il faut vraiment laisser Sarah partir. Mas deixa a Sara partir. Parce qu'après Sarah, il y a encore d'autres Porque bénédictions. depois da Sara tem uma outra bênção. Depuis que tu as ici Laguna, tu vois que comme toi tu as. Desde que você recebeu esse Après Laguna, Laguna, il y a encore de belles voitures. depois Laguna tem uma boa Il y a des viatura. choses qu'il faut libérer. Alguma coisa tem que libertar. Amen. Você se sente mesmo só tudo.
Ça va passer. Vai Ça, passar. c'est la mode. Ça va passer. Essa moda vai passar. Il y a encore de belles choses qui vont Ainda boas coisas que virão. Dieu ne s'arrête pas là. Deus não para aqui. Dieu va continuer. Deus vai continuar. Abraão va enterrer Sarah. vai enterrar Sara. La Bible dit, A Bíblia diz, la vie de Sarah, a vida de Sara fille de combien? foi de quanto? 127. 127 anos. Mais quand il a eu Isaac, il avait quel âge? Mas quando ele teve Isaac, tinha quantos anos? Il avait quel âge? 90 ans. 90 anos. Mais elle décéda à quel âge? Mas ele morreu À quel âge? 127 anos. Donc, d'Isaac à sa mort, il a fait combien d'années? Isaac, a sua morte, fez quantos anos? 127 ans. Mais tu rajoutes plus 10. 37 ans. 37 anos. 37 ans. 37 anos. Mais Sarah Mas a Sara n'a eu que Isaac. teve somente À part Isaac. Isaac, rien. Além de Isaac, nada. Non, nous ne parlons pas de la vie triomphante par rapport à Sarah, non. Nós não falamos da vida que vai ter relação a C'est Sara, par rapport não. à Abraham. Em relação a Abraão. Abraham, sa vie ne terminera pas avec Sarah. Abraão, sua vida não vai terminar com Sara. Il aura encore d'autres enfants. Terá mais outros filhos. Et ces enfants-là ne seront pas comme Ismaël. E esses filhos não serão como Ismael. Não. Ceux qui viennent avant Isaac, O que vem antes de Isaac ce sont des pourritures. são coisas Mais ceux boas. qui viennent après Isaac, Mas o que vem depois de Isaac ils viennent renforcer la fondation. vem reforçar a La Bible fundação. nous dit Jésus, il est la A fondation. Bíblia diz que a Jesus é a Tous ceux qui fundação. sont venus avant Jésus, Tudo que vieram antes de ce Jesus sont des mercenaires, são des mercenários. voleurs, des escrocs. Mais ceux qui viennent après O que vem Jésus, depois de Jesus c'est la grâce. é a graça. Nous avons comme fondation Nós temos fundação. Jésus. Jesus. Et nous allons, oh mon E Dieu. nós vamos. J'ai dit les 6 enfants de Ketura Mas isso aí foi leitura. auront comme base Isaac. Terão como base Isaac. Et Isaac va reconnaître ces enfants-là comme leurs frères. Isaac vai reconhecer esses filhos como seus irmãos. Amen. Aleluia. La Bible dit la vie de Sarah avait 127 ans. A vida de Sara tinha 127 anos. Mais Abraham va mourir à quel âge? Mas Abraão vai morrer com quantos On a anos? déjà vu ça. À quel âge? 175 ans. Abraão vai morrer com 175 anos. Et là, quand Sarah décéda, Abraham avait quel âge? E quando a Sara morreu, Abraão tinha quantos anos? Entre Abraham et Sarah, ils avaient la différence de combien d'âge? Entre Abraão e a Sara tinha a diferença de quantos anos? 10 ans. 10 anos. Parce que quand Abraham a eu Isaac, Abraham avait quel âge? Quando Abraão teve 100 Isaac, tinha anos. 100 anos. Et Sarah avait quel âge? E a Sara 90 anos. Abraham et Sarah, la différence de combien d'âge? Abraão e Sara, a diferença de 10 anos. Ne dis pas où il est vieux. Non, il n'est pas vieux. Não diz que ele é velho, não, ele não é velho. Quand il se présente, soyez. Quando ele se apresenta, você toma. Il n'est pas vieux. Même s'il a une différence de 20 ans, ce n'est pas un problème. Mesmo diferença de 20 anos, não. L'essentiel que Dieu puisse bénir. O importante é que Deus possa abençoar. Voyez Emmanuel Macron. Veja o Emmanuel Macron. Mais je ne suis pas son exemple. Mas não sei o seu exemplo. Il n'est pas notre modèle. Ele é nosso modelo. Notre modèle, c'est Christ. O nosso modelo é o Cristo. Amen. Amém. Et Abraham avait 137 ans. Abraão tinha 137 Et anos. Abraham va mourir à l'âge de 175 ans. E vai morrer com a idade de 175 anos. De la mort de Sarah Da morte de Sara jusqu'à la mort d'Abraham, até Abraão, Abraham va vivre combien d'années? vai viver quantos anos? 38 ans. Abraão viveu Après Sarah, 38 anos depois da il Sara. va vivre encore 38 Vai ans. viver mais 30, Et 38 pendant anos. ces 38 ans-là, E durante esses 38 anos, il va prendre une jeune fille. vai pegar Pas uma une moça, vieille, não uma une jeune filha, fille. uma moça. Lui, un vieux, Ele um de velho 137 ans. de 137 Il a anos. dit à l'âge de 100 ans, je ne peux pas donner. Ele disse, 100 anos não posso Dans dar. l'âge de 38 ans, Mas de 38 anos, ce n'est pas Dieu qui lui envoie. não é Deus que On enviou. va chercher, non, Ah, vai lui-même. procurar, não, ele Il a dit, mesmo. maintenant, non, il est. Ele disse, ainda sou jovem, ainda tem uma força, C'est mon jeune. ainda tem Il força. va récupérer que tout. Vai recuperar a quietura. Dans 6. 6 filhos. Mais Abraham, à l'âge de 100 ans, tu as dit, je ne peux pas. Mas sendo você Mais duvidou, c'est dans 6. e 6 mais. Mais quand Dieu bénit, Quando Deus abençoa, quand tu ouvres une porte, quando Deus abre uma porta, personne ne pourra le faire. ninguém poderá Tu fechar. n'as pas compris. Não compreendi. Regarde Anne. Olha a Ana. Anne ne pouvait même pas voir Samuel. Ana não poderia ter Mais Samuel. le jour où il a laissé Samuel, Mas o dia que ele recebeu Samuel, as portas et abriram. pour moi, As portas abriram. Samuel a eu des petits frères. Samuel tem um impedido de Le irmão. problème, c'est quoi? O problema é Le o quê? problème qui
va ouvrir Mas quem vai abrir la porte? a porta? Quand Marie Quando a Maria eu Jésus, disse elle Jesus, était vierge. ele era virgem. Mais après Jésus, Mas depois de Jesus, demande de Joseph et Marie. pergunta a José Maria. Joseph a fait le ministère de récupérer. José fez o ministério de recuperar. Il a eu des petits frères Ele teve irmãos, et des petites sœurs. irmãs, Nombreux là-bas. muitos. Abraham va avoir 38 ans encore de vie. Abraão tem 38 anos mais de vida. Et pour faire 6 E enfants. para fazer mais 6 C'est filhos. ça ce que nous allons étudier dans nos études prochaines. É isso que vamos estudar a próxima vez. Mais concentrons-nous sur Sarah. La Bible dit, Mas vamos se concentrar pela Sara. la vie de Sarah fut de 120 ans. A Bíblia diz que ela foi 27 anos. Quelles sont les années de la vie de... Esses são os anos da vida de Sara. On continue. Vamos Verset 2. continuar. Verso 2. Sarah mourit où? Sara morreu aonde? Sarah mourit où? A Sara morreu aonde? Aqui Jarba. Je sais que c'est difficile à lire parce que c'est pas Chilouba ça. Sarah mourit où? A Sara faleceu aonde? Hein? Aqui Jarba. Bon, Akir, comme vous avez dit. Aqui Qui est Hébron? que é Hebron, Dans le pays de Canaan. no país de Canaã. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah. E Abraão veio para fazer o óbito na Sara. Bien aimé, quand quelque chose meurt, Bem, mas quando alguma coisa morre, fais ton deuil. faz o teu Même óbito. c'est une bénédiction. Mesmo que uma bênção, Fais ton deuil. faça o óbito. Libère cela. Liberta isso. Parce que la bénédiction Porque a bênção ne termine pas. não termina ali. Si Dieu a pris, Se Deus pegou, il a aussi la possibilité de donner tem também a possibilidade de dar. encore plus belle que Mais celle qu'il a bela do que pris. isto. Amen. La Bible dit Abraham A Bíblia diz que Abraão fait pour mener deuil veio para fazer o óbito sur Sarah sobre a Sara et pour la pleurer. e para lhe chorar. C'est la première fois É a primeira que la vez. Bible insiste sur le deuil d'Abraham. A Bíblia insiste sobre a óbito da Abraham Sara. avait perdu son père. Abraão perdeu seu pai. La Bible n'a pas insisté. A Bíblia não insistiu. Abraham a perdu l'autre. Ele perdeu o Ló. La Bible n'a pas insisté A sur le Bíblia deuil. não insistiu. Abraham a perdu Agar. A Bíblia, La Abraão Bible perdeu n'a Agar. pas A insisté. Bíblia não insistiu. Abraham a perdu Ismaël. Perdeu Ismael. La Bible n'a pas A insisté. Bíblia não insistiu. Abraham a perdu Sarai. Abraão perdeu Sarai. La Bible n'a pas A insisté. Bíblia não insistiu. Mais quand Abraham Mas quando Abraão va perdre vai Sarah, perder a Sara, Abraham va mener deuil Abraão vai fazer o óbito sur Sarah et pour sobre a la Sara e pleurer. para chorar. Le verset suivant. Verso seguinte. Abraham leva devant son mort Abraão levantou perante o seu corpo et parla ainsi au fils de Heth. e falou assim no filho de Et. Donc il voulait acheter un terrain, Ele queria comprar um terreno. que ce terrain-là soit, comment est-ce qu'on dit ça, un terrain sépulcral. C'est pour commencer à enterrer Esse terreno para começar a enterrar le mort de patriarches, de gens qui sont dans la lignée. as mortes de d'Abraham. patriarcas que estão na linha de Abraão. Il a acheté. Et le monsieur-là a dit, je te l'offre. E o Senhor disse: vou te oferecer. Abraham a dit non, non. Abraão disse: Je não, vais l'acheter. vou comprar. C'est très important. É muito Je importante. ne veux pas enterrer mes morts à moi. Não quero enterrar meus mortos. Dans quelque chose qu'on m'a É offert. alguma coisa que me ofereceram? Non, Não. je vais l'acheter. Vou comprar. Parce que quand tu E achètes, quando compras, tu as l'autorité. tem autoridade. Tu deviens propriétaire. Torna Mais proprietário. vous allez comprendre ça Mas vão après. compreender este tipo. Le verset 4. Verso 4. Je suis étranger Sou estrangeira et habitant parmi vous. e vivendo perante a vós. C'est pour cela que je vais acheter. Por isso vou comprar. Parce que quand j'achète, Porque quando compro, même si je suis étranger, eu sou mais estrangeira. le terrain que j'ai acheté, Mas o terreno que eu je ne comprei serai pas não serei étranger. Ça estrangeira. m'appartiendra. Vai me pertencer. Parce que je l'ai acheté. Porque eu comprei. Amen. Amen. Aleluia. La Bible dit nous sommes des ambassadeurs. A Bíblia diz que somos embaixadores. Un ambassadeur, Embaixador. ambassadeur de la France par exemple, Embaixador da França, por au exemplo, Cameroun, no Camerun. là le terrain où il vit, O terreno ele vive. c'est un territoire français. É um território francês. Amen. Amen. Donc au Cameroun, Em Camerun, il est étranger. ele é estrangeiro. Mais dans ce terrain-là, de l'ambassade, le consulat, Aquele espaço de c'est consulado la France. lhe pertence à França. Parce qu'ils les ont achetés. Porque ele comprou. C'est la France. É a França. Mais au Cameroun. Mas no Camerun, C'est ça ce qu'Abraham a fait. esse que Abraão fez. Je suis étranger dans ce monde. Eu sou estrangeiro nesse mundo. Mais le terrain-là, Mas esse terreno ça sera une partie du ciel. será uma parte do céu. Je l'ai acheté. Comprei. La Bible dit, donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous Dá-me a posição de sepulcro sobre isso na vossa pour enterrer mon mort para enterrar minhas mortes et l'ôter de devant
devant moi. Ele tirar perante mim. Revenons au verset 3, c'est là où nous allons terminer. Voltamos no versículo 3 e aí vamos Et je vais continuer cela jeudi. E vou continuar isso na quinta-feira. Au verset 3, la Bible dit, Verso 3 a Bíblia diz. Abraham a fait quoi? Abraão fez o quê? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Abraham a fait quoi? Abraão fez o quê? C'est un acte prophétique. É um ato profético. C'est un acte révélateur. É um ato revelador. C'est un acte de foi. É um ato de fé. C'est un acte que nous tous nous devons faire. É um ato que todos nós temos que fazer. C'est un acte qui annonce le futur. É um ato que anuncia o futuro. C'est un acte de bénédiction. É um ato de bênção. Ce qu'Abraham a fait. O que Abraão fez. Est-ce que quelqu'un me suit? Será que alguém me acompanha? C'est très significatif. É muito significativo. La Bible dit Abraham s'éleva A Bíblia diz que Abraão levantou-se et devant son mort perante a sua morte et parla ainsi au fils de Heth. e falou assim no filho de Et. Devant ton mort, Perante a morte, il y en a des gens qui sont assis tem pessoas que estão sentados pour pleurer para chorar, parce que leur vie termine. porque a sua vida terminou ali. Mais quand Abraham s'éleva Mas quando Abraão levantou-se pour aller, non pas pour aller enterrer d'abord, pour aller acheter un terrain, para ir comprar um terreno, dans la pensée d'Abraham, no pensamento de Abraão, il voyait quelque chose que les gens ne voyaient pas. via alguma coisa que as pessoas não viam. Suivez-moi très bien. Acompanha muito bem. Ce n'est pas la première fois Não foi a primeira vez que Abraham voulait perdre quelqu'un. que Abraão perdeu alguém. La Bible dit, A Bíblia diz, Dieu un jour Deus um dia est venu vers Abraham. veio perante Abraão Il va lui e dire, vai dizer, donne-moi ton fils, dê-me o teu filho, ton unique. o teu único. Et Abraham a pris son fils E Isaac. Abraão pegou seu filho Isaac Il monta dans la montagne de Morija. e subiu na montanha de Morija. Le fils lui a posé une question O filho perguntou-lhe, capitale. capital, C'était prophétique. foi profética? La question était révélatrice. A questão foi reveladora, Parce que le fils porque o filho voyait déjà son père comment il offrait. via o seu pai como ofertava. Le fils va lui poser la question. O filho vai perguntar Et Abraham va nous donner une révélation. e Abraão vai dar uma revelação. La question c'était quoi? A pergunta foi o quê? Papa, Pai, je vois les bois, eu vejo a madeira, je vois les couteaux, vejo a faca, je vois les feux, vejo o fogo, je vois tout. eu vejo tudo. Où est Onde está l'agneau? o cordeiro? Où est Onde está l'offrande? a oferta? Abraham était perdu. Abraão foi perturbado. Tu vas répondre comment? Vai responder como? Mais la réponse d'Abraham, Mas a resposta de Abraão c'était la base de sa foi. foi a base da sua fé. C'était prophétique. Foi profética. Tout ce qu'Abraham faisait, Tudo que Abraão fazia c'était prophétique. foi profética. Abraham n'a jamais vu Abraão nunca viu là où Dieu a ressuscité quelqu'un. onde Deus ressuscitou alguém. Jamais. Jamais. Abraham n'a jamais entendu Abraão nunca ouviu Dieu ressuscité. Deus ressuscitou. Parce qu'avant lui, Porque antes dele il n'a jamais eu de résurrection. nunca houve ressurreição. Jamais. Nunca. Bien aimé, Bem amado, nous croyons en Jésus nós cremos em Jesus par rapport au em témoignage relação ao que testemunho nous avons dans la que parole nós de temos Dieu, na palavra de que Deus, nous avons que nós autour de nous. temos ao redor de nós. Nous croyons que Jésus fait ça Cremos que Jesus fez parce isso. qu'on a entendu parler de cela. Escutamos isso. Mais mets-toi à la place Mas d'Abraham. coloca-te no lugar de Il ne Abraão. connaissait pas Não Dieu. conhecia Il Deus. était idolâtre. Ele era idólatra. Une voix lui apparaît. A voz Il aparece. dit sors Ele de saia la maison de ton na père. casa do teu Et pai. il sort E seulement. ele saiu somente. Oh. Ah, Oui, il a dit de quitter. mas na Il sort seulement. Et la même voix E a mesma va voz lui dire vai lhe dizer: offre-moi ton fils. oferta-me teu Et filho. Abraham doit E Abraão obéir. tinha que obedecer. Et maintenant son fils va lui poser la Agora ele vai question. perguntar: Où est l'offrande? onde está a oferta? Quelle était sa réponse? E o que ele respondeu? L'éternel pouvoir. Quelle était sa réponse? Qual foi a sua resposta? O L'Éternel Eterno pourvoira. provará. Abraham ne disait pas cela Abraão não dizia isso. parce qu'il savait que Ele sabia que Isaac ne doit pas mourir. Non. Isaac não tem que morrer, não. Il disait ça Ele dizia parce isso. qu'il savait, Ele sabia. même s'il meurt, Mesmo se ele morrer, la voix là qui m'a a parlé voz me falou. a la capacité de le ressusciter. Donc il voulait dire à son fils, A sua filha. lui il est Jéhovah Ele Jireh. é Jeová Il Jireh. le ressuscite. Ele ressuscita. Quand il est mort, Mesmo donc Dieu va pouvoir
les gens disent qu'Isaac n'était pas mort. Isaac il était mort. Aí pode dizer que Isaac não morreu. Isaac morreu Il sim. est mort. Ele morreu. Parce que Jésus a dit, Porque Jesus disse, si tu montres seulement le se couteau mostrar somente a à faca quelqu'un, a alguém, tu l'as tué ou pas? mataste ou não? Tu l'as déjà tué. Ele já matou. Si tu vois une femme, Se vê uma mulher, tu n'as pas sorti avec não avec sai, elle. não sai com Tu ela. regardes Você seulement. olha somente Et tu... e você cobiça. Un coubissa. Cobiça. Tu coubissa, c'est Você pas cobiça ça, c'est somente. quoi? Oh. Mais aidez-moi, non? On nous liait. Você Coubissa en français. cobiça sempre. Hein? Ah, tu la désires. Ce n'est pas ta femme. Não é tua esposa. Tu as déjà commis quoi? Você já cometeu o quê? L'adultère. Adultério. Amen. Est-ce que tu es sorti avec? Será que você saiu com ela? Não. Rien que Somente sobre la désirer. o desejo. Il n'est pas ta femme. Não é tua esposa. Convoiter. Você Il n'est pas ta deseja. femme. Não é tua esposa. Tu as pour Dieu. Para Tu Deus, as déjà commis. você já cometeu. Tant qu'Abraham a soulevé déjà les Enquanto couteaux, Gabriel levantou a Por faca Dieu. para Deus, Isaac était déjà mort. ele já estava morto. Et Abraham va E dire, Abraão vai dizer, merci, et Dieu va dire, e Deus vai dizer, merci, tu as déjà tué. obrigado, já mataste. Mais c'est pas grave, Mas não tá je vais certo. les ressusciter. Vamos ressuscitar. Regarde à côté, Olha de lado. il voit un bélier. Ele Il veio. a dit maintenant remplace le Ele bélier. vai substituir. A remplacé le bélier. Substituir isto. Et Isaac est sorti de l'autel. C'est ça qu'on appelle la résurrection. Isaac qui était mort est ressuscité. Mais à la place, c'est le bélier qui est resté. Abraham avait raison. Quoi. Dieu pourvoira. Il est Jéhovah Jireh. Mais maintenant, deuxième fois, il voit Sarah mourir. Il était dans les terres. Il a dit, je sais une chose. Je sais que Dieu m'a dit, je te donnerai d'elle une postérité. Or Isaac, ce n'est pas la postérité. Non, ce n'est pas Isaac. Isaac, ce n'est que le grand frère de la postérité. Mais Abraham savait. Mais j'aurai une postérité. Dans la Bible, il n'y en a que 3 sources de postérité. La première source, c'est la femme. Dieu a dit à la femme et au serpent, celle-ci écrasera la postérité de la femme. On parle de la postérité. Or, la postérité de la femme, ce n'est pas Caïn, ce n'est pas Abel, ce n'est pas Enoch, ce n'est pas Noé. Il y a une postérité. Donc, il rappelle, derrière Enoch, je vois une postérité. Deuxième postérité, c'est David. Qui a dit à David, je te donnerai une postérité. Et ta postérité va s'asseoir sur ton trône. Et son trône sera éternel. Et cette postérité, ce n'est pas Salomon. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas Absalom. Non. Cette postérité viendra après. Et Anabayam, il a dit, à partir d'elle, je te donnerai une postérité. Mais ce n'est pas Isaac, ce n'est pas Jacob, ce n'est pas les 12 fils, ce n'est pas Judas. Il viendra de Judas, mais la postérité d'Abraham viendra. Tout cela s'est passé dans la tête d'Abraham. Il a dit, je vais enterrer. Mais je vais enterrer le corps. Je ne vais pas enterrer la promesse. Parce que Sarah, c'est la promesse. Sarah, c'est la femme de foi. Sarah, c'est la bénédiction. On n'enterre pas la bénédiction. On n'enterre pas la promesse. On n'enterre pas la foi. On n'enterre pas la source de la bénédiction. Il a dit, je vais acheter un terrain. Parce que ce terrain-là, ce sera le terrain de la résurrection. Il a dit, je vais l'enterrer. Mais je crois que le Dieu là qui pourvoit, il va la ressusciter. Et en elle, j'aurai la postérité. Il a enterré avec foi. C'est pour cela la Bible dit, tu es chrétien. Quand tu pleures, ne pleure pas comme les gens du monde qui n'ont pas d'espérance. Abraham pleura Sarah, mais il avait l'espérance. Je ne vais pas l'enterrer avec les païens, parce que ils ne ressusciteront pas. Mais lui, elle va ressusciter. C'est pour cela que je vais l'enterrer
alguém morre, il est allé dans le monde des ténèbres. foi no mundo das trevas. Isaïe a dit, Isaías disse: les ténèbres as ne trevas régneront pas toujours. não Amen. reinará para sempre. Mais un jour, Mas dia, un ange anjo est venu dans ce monde des ténèbres. veio nesse mundo das trevas, Il a localisé localizou les terrains o terreno où Abraham avait acheté. onde Abraão comprou. Il a trouvé Encontrou Sarah ressuscitée. a Sara ressuscitada. Elle va ressusciter avec le nom de Mara, Mas vai ressuscitar com o nome de Mara, qui veut dire que Amém. quer dizer amertume. amargura. J'étais mort, Estava morta, mais je suis revenu mas vi pour donner au monde para dar ao mundo toute la lumière a luz qui est la postérité que é a d'Abraham. posteridade de Abraão. Et Marie E a Maria va nous donner Jésus, vai nos dar qui Jesus, est la postérité que é a posteridade d'Abraham. d'Abraão. Tu n'as pas compris. Não La compreendeste? Bible dit, A Bíblia diz: dia David Davi va tomber en adultère vai cair no adultério avec la femme d'Iri, com a esposa do qui Iri, s'appelle que Bathsheba. se chama Bathsheba. Et Dieu, E au Deus, lieu de frapper David, em vez de destruir au lieu Davi, de frapper em Bathsheba, vez de destruir Dieu va Bathsheba, frapper l'enfant. Deus vai destruir o filho. L'enfant O filho n'avait rien fait. não tinha nada Mais Dieu feito, va la frapper. mas Deus vai lhe destruir. Et l'enfant va mourir. E a criança vai Les morrer. l'enfant meurt. Um dia que a criança morreu, David se leva. Davi levantou-se, Abraham se leva. Abraão levantou-se. L'enfant est décédé. O filho Au lieu morreu. de Em pleurer, vez de chorar, Abraham se leva. Abraão levantou-se. David aussi Davi também se leva. levantou-se. Les gens n'ont pas compris. As pessoas não compreenderam. Pourquoi? Mas por quê? Quand l'enfant était malade, Quando a criança mais vivant, estava viva, tu pleurais, chorava, tu menais d'elle. chorava. Maintenant, l'enfant meurt. Agora a criança Tu te morreu. lèves, Você tu levantou-se. commences la fête. Começa a Il y festa. a quelqu'un qui commence la Eu fête. disse: alguém começa a festa. David a dit, Davi disse: et vous ne comprenez pas la révélation. você não compreende a A dit, vous revelação. voyez, Ele disse: ce n'est você pas à lui não é de nele venir vers moi, que ele tem que mais c'est à moi Mas é de mim. d'aller vers qui. E perante a ele. Maintenant, je vais te poser la Agora, question. pode perguntar. Toi, chrétien, Tu cristão, quand quelqu'un meurt, quando alguém morre, c'est à toi d'aller vers lui. é tudo ele ali. Oh, quand un païen Quando o meurt, pagão morre, c'est à toi d'aller vers lui. ele que ir ali. Non. Donc, quand David dit, Quando Davi c'est à diz, moi d'aller vers lui, eu que tenho que ir il ali. savait que cet enfant-là, Ele tem esse filho. c'est mon fils. É o meu C'est filho. le fils de David. O filho de Davi. C'est le grand frère de Salomon. É o irmão de Salomão. Aïe, 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 aïe. Aleluia. Parce que David aura encore, maman pasteur, David aura encore Davi terá mais un autre enfant Salomon. outro filho da Avec Salomão. la même Com Bathsheba. a mesma Ce Bathsheba. que les gens ne savent O que as pas. pessoas não sabem. Salomon avait un grand frère. Salomão tinha um irmão. Même Não tinha nome. et Dieu l'avait E tué. Deus matou. Quand Dieu l'avait tué, Quando Deus matou, David se leva. Davi levantou-se. Il commençait la fête. Começou a Il festa. a dansé. Dançou. Il commençait la fête. Começou a festa. Mais les gens ne comprenaient As pessoas não pas. compreendiam. Mais j'ai béni quelqu'un qu'on appelle le Bartimée. Alguém que chama Bartimeu. Quand Bartimée a vu le fils de David de l'Ancien Testament, il n'avait pas de nom. Quand il a vu, il a dit, ah, fils de David, Filho de Davi. fils de David, Filho de Davi. le grand-père de Salomon, O irmão de fils Salomão. de David. Filho de Davi. Jésus tourna. Il a dit, ah, j'étais là dans le monde, mais personne n'a reconnu. Mais toi, tu m'as reconnu. Que je suis le fils de David. Regarde bien la Bible. Regarde dans les registres des enfants de Olha David. no registro do filho de Davi. Tu verras tous les noms. Verás todos os nomes. Les noms des enfants que David a eu, même avec les O concubines. nome do filho de Davi tinha a ver com Mais concubina. le nom de cet Mas o enfant-là, nome desse filho ça n'existe não pas. tinha. Or, il était un enfant. Olha, era um Il filho. n'était pas mort-né. Não estava morto. Il était un enfant. Era um filho. Il a vécu. Ele Il avait atteint un âge comme ça. Ele tinha uma idade. Mais il n'avait pas un nom. Mas não tinha nome. La Bible ne donne pas son nom. Pourquoi? Por quê? Parce qu'il allait recevoir le nom sur la croix. C'est pour cela Paul le dit. Aïe, 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 aïe. Dieu lui a donné un nom. Dieu l'a souverainement élevé. Elle lui a donné un nom. Et c'est par le nom de Jésus. Tout genou. Et après, que toutes les langues confessent que Jésus est. Abraham a dit, je vais
partie. Mais elle est revenue. Elle est revenue en forme de mari. Pour nous donner la postérité qui doit écraser la tête de qui? Le petit là de David, le fils du péché, il a porté le péché de son père. Il a porté le péché de Bathsheba. Et il est parti. Mais il doit revenir pour porter aussi mes péchés. Et toi, peut-être tes péchés sur la croix de Golgotha. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, toutes les personnes qui ont perdu sa Sarah, tu vas la récupérer. Au nom de Jésus, tu vas la récupérer. Aïe, 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 tu n'as pas compris. Je dis, tu vas la récupérer. Non, non, il y a quelqu'un qui ne me croit pas. Non, 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 non. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu vas récupérer, ça sera encore plus merveilleux que ce que tu avais perdu. Parce qu'il est écrit, la gloire de la septième bénédiction. La gloire de la septième bénédiction. Ça sera plus glorieux. Je dis à quelqu'un que tout ce qui est mort dans ta vie, maintenant au nom de Jésus, je déclare que cela puisse ressusciter. Au nom de je lève ma main comme un apôtre de Jésus, comme un serviteur de Jésus, comme un humble serviteur de Jésus. Et je déclare à une personne tout ce que tu as perdu et que cela était la volonté de Dieu. Maintenant, je prie que cela puisse ressusciter par le saint nom de Jésus. Au nom de mets-toi debout. Commence à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Lève-toi devant la mort. Ne t'assois pas. Devant la mort, ne baisse pas les bras. Devant la mort, ne te décourage pas. Lève